चैप्टर नंबर 1, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा पावरफुल टूल है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज दैट कि आप जिस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका सीधा मतलब ये है कि आप जिस चीज़ को अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं उस पर लॉन्ग टाइम फोकस करें। वहीं अगर आप अपनी गरीबी को कोसते रहे और अपनी सोच में नेगेटिविटी रखी तो आपकी लाइफ में बुरे दिन ही रहेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है कि एक जैसी चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुश है और अच्छा फील कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट या ट्रांसमिट करते हैं। वहीं अगर आप सैड है या डिप्रेस्ड है तो आप नेगेटिव एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं। यूनिवर्स इन दोनों ही एनर्जीज के लिए रिस्पॉन्ड करता है। यूनिवर्स के लिए ये मैटर नहीं करता कि आपके लिए कौन सी एनर्जी बेटर है। जिस तरह की एनर्जी आपके अंदर से निकलती है ये उसी पर रिएक्ट करता है और उसे इंक्रीज करता है। एक्चुअली आप जैसा सोच रहे होते हैं उसी तरह की एनर्जी आपके अंदर से निकलती है और यूनिवर्स उसी एनर्जी को रिसीव करता है। इसलिए आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्योंकि आप उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे एक रेडियो की फ्रीक्वेंसी काम करता है। जब आप 98.7 FM सेट करते हैं तो आप ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 93.5 पर कोई प्रोग्राम चल रहा आपको सुनाई दे। इसी तरह आपकी एनर्जी उस एनर्जी से मिलनी चाहिए जो आप चाहते हैं। टोनी रॉबिन्स का एक कोट है जो कि इस तरह है, ये कहते हैं कि अगर आप वो करेंगे जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता रहा है। इस किताब का दूसरा चैप्टर व्हाट यू आर, आप क्या है, ये क्वेश्चन अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। पर राइटर इसका जवाब लिखते हैं कि हम उन्हीं चीज़ों से बने हैं जिनसे सूरज बना है, चांद बना है, स्टार्स बने हैं। ह्यूमन बॉडी के रूप में आप एक चलता फिरता पावरफुल एनर्जी का सोर्स है। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो एक एनर्जी से बने हैं। ये एनर्जी हर टाइम हर जगह इक्वल क्वांटिटीज में मौजूद है, लेकिन ये एक चीज से दूसरे चीज में बदलता रहता है। ऑथर लिखते हैं आप हर चीज से और हर इंसान से कनेक्टेड है। इतना ही नहीं बल्कि आप इस यूनिवर्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और बहुत बड़ी फोर्स यानी शक्ति का एक हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह आपका फोन इंटरनेट से कनेक्ट है लेकिन आपको दिखाई नहीं देता, ये भी एक इनविजिबल एनर्जी है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। इसी तरह आप और मैं हर चीज और हर किसी से जुड़े हैं। आप अपने आप को जितना पावरफुल समझते हैं आप उससे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है और आप अपनी लाइफ में चीजों को खुद क्रिएट करते हैं। जब आप इस रियलिटी को एक बार एक्सेप्ट करते हैं और खुद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को जो डायरेक्शन चाहे दे सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, हु यू आर। इंसान की सोच बहुत पावरफुल होती है। आपका हर थॉट यूनिवर्स में आपकी इच्छा को दर्शाता है। हमारे माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं वो हमारी बॉडी में साइकोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं। आज आप जो भी है जहाँ भी है वो आप अपने थॉट्स की वजह से ही है। आपके थॉट्स की वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर, आपकी हार्ट बीट, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी ब्रीदिंग रेट और आपके बॉडी मसल्स पर असर पड़ता है। होलीग्राफ और लाइट डिटेक्टर मशीन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये मशीन बॉडी एक्टिविटीज और बिहेवियर के जरिए ये पता लगाता है कि ये इंसान सच बोल रहा है या फिर झूठ। एक्चुअली जो भी थॉट्स हमारे मन में होते हैं हमारी बॉडी उसी तरह बिहेव करती है। आपका हर थॉट आपकी बॉडी पर इफेक्ट करता है। ऑथर का कहना है कि नेगेटिव थॉट जहर की तरह होते हैं और इससे आपकी बॉडी पर बुरा असर पड़ता है। बुरा सोचने से हमारी बॉडी वीक पड़ जाती है और हमारे मसल्स में भी तनाव पैदा हो जाता है। यहाँ तक कि बुरा सोचने से हमारी बॉडी में कैंसर जैसे डिजीज भी पैदा हो सकते हैं। वहीं अगर आप अच्छा सोचते हैं, अच्छे ख्याल रखते हैं तो आपकी बॉडी पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से आपकी बॉडी कंफर्टेबल महसूस करती है और पॉजिटिव सोचने से बॉडी में एंडोर्फिन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से हम खुशी को महसूस कर पाते हैं। साथ ही हम पॉजिटिव एनर्जी को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चौथे चैप्टर की, इमोशंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम में लाने के लिए आपके इमोशन यानी कि आपका मूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपका मूड आपके काम को लेकर सही होता है तो आपके अंदर सेंस एक्सपेंशन होता है जिसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं और इस वजह से आपके इमोशंस आपको अपने काम में आगे बढ़ाते हैं। वहीं जब आपका मूड ही खराब होता है, आप अपने काम को लेकर एंगर फील करते हैं तो आपके अंदर टाइटनेस पैदा होता है जिसकी वजह से आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं और आपके इमोशन आपको अपनी मंजिल से दूर ले जाते हैं। इसीलिए उस काम को करें जिससे आपको लगाव हो, जिससे आपको प्यार हो, ताकि आपके इमोशन सही रहे और आप अपने मकसद को अट्रैक्ट कर सके। चैप्टर नंबर 5, फोकस ऑन द पॉजिटिव। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि आपके लिए क्या सही है क्या बुरा है, अलबत्ता जो आपके माइंड में होता है ये उसी को लेकर रिएक्ट करता है। इसलिए आपको उस पर फोकस करना चाहिए जो आप चाहते हैं, उस पर नहीं जो आप नहीं चाहते। हमारा माइंड बातों के जरिए नहीं बल्कि पिक्चर्स के जरिए सोचता है। इसलिए आपको लगातार इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता। इससे आपके माइंड में बार बार गरीबी की पिक्चर क्रिएट हो जाती है और आपके अंदर से भी उसी तरह की एनर्जी निकलेगी। यूनिवर्स उसी को रिसीव करेगा जिसकी
وجہ سے آپ کو اسی سے ریلیٹڈ ملتا جلتا ملے گا۔ اسی لیے آپ کو اس طرح سوچنا چاہیے کہ میں امیر بننے جا رہا ہوں۔ اس سے آپ کے من میں بار بار اسی طرح کی پکچر بنے گی اور آپ کے اندر سے بھی اسی طرح کی انرجی نکلے گی، جس سے یونیورس آپ کی اس پکچر پر بھی ریئیکٹ کرے گا اور آپ کی انرجی کو بھی ریسیو کرے گا۔ اس چیپٹر کا اینڈ آتھر اس بات سے کر رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے کام میں سفل ہونا چاہتے ہیں تو نیوز سے دور رہیں، کیونکہ آج کی اس دنیا میں نیوز چینلز والے صرف بیڈ نیوز ہی سناتے ہیں، اور آپ کا دھیان نیگیٹو چیزوں پر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کے اندر نیگیٹو انرجی پیدا ہوگی۔ اصل میں جب آپ کے دماغ میں برے چیزیں ہوتے ہیں، برے خیال ہوتے ہیں، تو آپ آگے نہیں بڑھ پاتے، آپ اپنی طاقت کا پورا استعمال نہیں کر پاتے، آپ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں چھٹے چیپٹر کی، جس کا نام ہے ابنڈنس۔ اکثر ہم کمیوں پر دھیان دیتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ دولت کمانا چاہتے ہیں تو آپ کی اٹینشن دولت پر ہونی چاہیے۔ اس سال آپ کتنا کمانا چاہتے ہیں اسے ایک پیپر پر نوٹ کریں اور اسے ایسی جگہ رکھیں جہاں آپ اسے روز دیکھ سکیں۔ اس سے آپ کا اٹینشن ادھر ادھر نہیں جائے گا بلکہ آپ کے ٹارگٹ پر رہے گا۔ ہر بار جب آپ اسے دیکھیں تو یہ بلیو کریں کہ یہ پاسبل ہے۔ اپنے اندر ایک ایسا احساس پیدا کریں کہ یہ سچ میں ہونے والا ہے۔ جب آپ اس طرح کے ارادوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو یونیورس آپ کو سپورٹ کرتا ہے۔ لا آف اٹریکشن کے اکارڈنگ جب آپ دل سے کسی چیز کو پانا چاہتے ہیں تو آپ کی وش پوری ہونے کی پاسبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ چیپٹر نمبر 7، پرپس اینڈ پیشن۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی پرپس ہوتا ہے اور لائف میں پرپس ہونا کافی ضروری ہے۔ جب آپ پرپس کے ساتھ جیتے ہیں تو آپ جو بھی کرتے ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ سیٹسفیکشن اور ہیپینس ملتی ہے، لیکن زیادہ تر عام لوگ ایسے ہیں جن کے مائنڈ میں یہ بات کلیئر نہیں ہوتی کہ ان کا پرپس کیا ہے۔ اس کی وجہ ہے ہم دن بھر کے بھاگ دوڑ میں اتنے بزی رہتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ ہمارا پرپس کیا ہے، ہمیں کیا چاہیے، ہم کس لیے جی رہے ہیں، یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں۔ یہ ایک ہر انسان کو پتا ہونا چاہیے۔ لا آف اٹریکشن تبھی کام کرتا ہے جب آپ کے پاس ایک کلیئر پرپس ہوتا ہے۔ اگر آپ کو خود پتا نہیں ہوگا کہ آپ کو کیا چاہیے تو لا آف اٹریکشن آپ کو وہاں تک کیسے لے جائے گا۔ اس لیے لائف میں پرپس ہونا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور پرپس ہونے کے کافی فائدے اور بھی ہے۔ چیپٹر نمبر 8، ڈیفائن یور ڈریمز۔ لائف میں سفل ہونے کے لیے پہلے آپ کو یہ پتا کرنا ہوگا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا ڈریم کچھ بھی ہو سکتا ہے، گاڑی لینا، گھر بنانا، پیسہ کمانا، جو بھی ہو، لیکن ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے اندر جنون پیدا کرے، اور یہ جنون ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو ہر مشکل راستے سے گزرنے کے لیے انکریج کرے، اور آپ کے اندر بھروسہ ہونا چاہیے، آپ کو یہ وشواس کرنا ہوگا کہ آپ اس گاڑی کے لائق ہیں۔ چیپٹر نمبر 9، لیونگ دی لا آف اٹریکشن۔ اب تک آپ نے جانا کہ لا آف اٹریکشن کیسے کام کرتا ہے، اب ہم جانیں گے لا آف اٹریکشن کو اپنی لائف میں کیسے اتارے۔ ہم ایسے ٹیکنیکس کے بارے میں بھی جانیں گے جو آپ کو لائف میں ضروری بدلاؤ کرنے میں آپ کی مدد کریں گے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو استعمال کر کے سکسیس حاصل کر سکتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 10، افرمیشنز۔ آپ جو بھی اپنی لائف میں اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے افرمیشن ایک سمپل اور بہترین ٹیکنیک ہے۔ ہر بول جو آپ بولتے ہیں اس سے آپ کی لائف پر ایک گہرا اثر پڑتا ہے۔ یہاں پر آتھر نے کچھ افرمیشنز دیے ہیں جو آپ خود سے کہہ سکتے ہیں، یا آپ خود بھی ایک افرمیشنز کی لسٹ بنا سکتے ہیں۔ پہلا، میں جو بھی کرتا ہوں اس سے مجھے سفلتا ضرور ملے گی۔ میری لائف لو اور بیوٹی سے بھری ہوئی ہے۔ میں اپنی لائف سے خوش ہوں۔ میں اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں۔ میں کمیوں اور لمیٹیشنز پر بھروسہ نہیں کرتا۔ میں جو بھی چاہتا ہوں وہ مجھے مل کر رہے گا۔ آپ جو بھی چاہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ افرمیشنز کی ایک لسٹ بنائے، پھر ان افرمیشنز کو صبح اور شام کو سونے سے پہلے بولے، کیونکہ جب آپ پازیٹیو بولتے ہیں تو آپ کے اندر نیگیٹو تھاٹس ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ جتنا افرمیشنز کو بلیو اور ایموشنز کے ساتھ بولتے ہیں ان کی اٹریکشن پاور اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پازیٹیو بولنے سے آپ کے اندر بہت ساری چینجز آ سکتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 11، ویژولائزیشن، مطلب کسی چیز کو تصور میں لانا۔ ویژولائزیشن ایک پاورفل ٹیکنیک ہے۔ ویژولائزیشن پر کچھ سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی ویژولائزیشن 7 گھنٹے کی محنت کے برابر ہے۔ بیسیکلی ہمارا مائنڈ امیجنیشن اور ریئلٹی میں فرق نہیں کر سکتا۔ چاہے آپ ریئل میں کچھ فیل کر رہے ہیں یا اپنی امیجنیشن کے ذریعے کچھ فیل کر رہے ہیں، ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہماری فیلنگز کے اکارڈنگ رسپونڈ کرتا ہے۔ دراصل ہم اپنے مائنڈ میں جو بھی ویژولائز کرتے ہیں، چاہے ہم برے چیزوں کو ویژولائز کرنے میں اپنا ٹائم اور انرجی برباد کریں یا پھر اچھی چیزوں کو ویژولائز کرنے میں، لیکن ہم اس سچویشن کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں جس کی ہم ویژولائزیشن کرتے ہیں۔ اسی لیے اچھی چیزوں کو ویژولائز کرنے کی کوشش کریں اور ایسا فیل کریں جیسے وہ سچ میں آپ کے پاس ہے۔ اس طرح کرنے سے آپ کے راستے کھل جاتے ہیں اور آپ اسی طرح بڑھنے لگتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 12، ایٹیٹیوڈ۔ آپ کا ایٹیٹیوڈ کسی بھی سچویشن کو بگاڑ سکتا ہے اور بنا بھی سکتا ہے، اور آپ کا ایٹیٹیوڈ آپ کے ایموشنز پر افیکٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ صحیح ہے تو آپ کے ایموشنز پر ایک اچھا افیکٹ پڑتا ہے، اور اس وجہ سے آپ کے ایموشن آپ کے اندر کی انرجی پر صحیح اثر کرتا ہے۔ آتھر کہتے ہیں لائف میں سب سے اچھا ایٹیٹیوڈ ہے گریٹیٹیوڈ، یعنی کہ تھینک فل رہنا، شکر گزار رہنا۔ ابھی آپ کے لائف میں جو کچھ بھی ہے، جب آپ اس کے لیے تھینک فل ہوتے ہیں تو آپ بنا کسی ایفرٹ کے اور بھی اچھی چیزوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ آپ جیسے بھی ہے خود کو ایکسیپٹ کریں۔ لائف میں پرابلم ضرور آتی ہے، لیکن پرابلم سے پریشان ہونا ایک اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، بلکہ ان پرابلمس کو ڈیپلی سمجھنا اور انہیں سالو کرنے کا ایٹیٹیوڈ اپنے اندر ڈیولپ کرے۔ تو اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اگلے چیپٹر کی، پریئر اور میڈیٹیشن۔
ऑथर कहते हैं दिन भर के शोर शराबे और भाग दौड़ से कुछ समय निकालें जब आप प्रेयर और मेडिटेशन कर सके। प्रेयर मेडिटेशन दोनों चीज़ें आपको फिजिकली और मेंटली फिट रहने में मदद करते हैं। साथ ही ये आपकी स्पिरिचुअल पावर यानी रूहानी ताकत को बढ़ा देता है। मेडिटेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको ये चुपचाप कहीं शांति में पूरे मन के साथ करना चाहिए। इससे आपको रूहानी ताकत मिलेगी, आप मेंटली फिट रहेंगे और फिजिकली भी। चैप्टर नंबर 40 एक्शन। इस बुक से आपने अभी तक जो कुछ भी सीखा है उस पर एक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है, और आपका जो भी गोल है उसे पूरा करने के लिए भी आपका एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। रिमेंबर दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आपको वो सब कुछ मिलता है जिसकी आपको अपने गोल तक पहुंचने की ज़रूरत है। आपको अपने गोल तक जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे वो लोग हो, आइडियाज़ हो, कुछ भी हो, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। आप जो चाहते हैं वो भी आपको चाहता है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको एक्शन लेना होगा। आप जितना विश्वास लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर करते हैं ये उतना ही ज़्यादा काम करता है। और अब आखिरी इम्पोर्टेंट चैप्टर बिलीव। अगर आपको अभी पता नहीं है कि आप अपने गोल्स को कैसे पूरा करें, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करते हैं और इसे फॉलो करते हैं तो आपको अपने गोल तक जाने का रास्ता ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जब आप अपने गोल्स को पूरा करने की ठान लेते हैं और भरोसा करते हैं तो बाकी काम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए पूरा होता है। आपको जिन भी लोगों या चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको टाइम पर मिल जाता है। लेकिन अगर अभी भी किसी चीज़ की देर है तो वो ये है कि आप अपने अंदर की एनर्जी और पावर का इस्तेमाल करना सीखें, ताकि आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना आसान लगे। तो दोस्तों ये थी आज की बुक समरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप ऐसे ही लर्न एंड ग्रो करते रहें। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।